Naimbag nga daw yung kakabsat. For this video, at dagayam itag birthday tatta kat ni Madam Jodeline Dilarna Flores. Ginanap na gayam dito'y KFC dito'y Jeddah, Saudi Arabia. Kat imuna kami pay nga si Mampot kay sa jag birthday. Kat tatta kabababa na pay lang itilugan kat nagorderan iti may sa bucket nga fried chicken with french fries. Ipakamamok man gayam ni Madam Emmeline iti pinakamayaman iti Jeddah. Iso ata ti kaduan ata ni Madam Jodeline Dilarna Flores. Nabayagdan nga kakaagkatrabaho ti kat may samat iti pagtatrabuanda. Idi naka-order dan ay kat napanda nagtugawan kun nagpicture-picture dapay. Iso gayam ata ni Mr. Ricky kat mayat pa itiisim ni Madam Jodeline Dilarna Flores. Na makit-kita yon na apay tada ti plastic di talamisaan, in-order da gamin di jaywar, Filipino food di ta Sarawat. Tagamin aan kami natuloy iti pinag-apan mi di jay Sarawat, nga ado ti Filipino food na. Katata, sinimulan min iti pinagkanta ti happy birthday, pakinggan nyo, nagsaya. Matamlay, bakit ganon? Isa pa. One more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Idinalpason iti pinagkanta ti happy birthday, ipinagblumi iti handle isunan. Katata nagtik wis isunan. Kitaan yung tata niya. Napiam mo no kasano ti bagana ti sarili na. Yay! Ang saya! So nga idinalpasan, pinanganan na chong kami madiakpay ng dita ngal daw. O diba? Saan ka nakakita na KFC na lagayan nga at dati karga na nga inapoy kang sinigang na bangus? Sana all. Katata nagadupay laang tisang awda. Katin mo na akon nga nanganan tasabali nga talaga itibisin kon ditan. Iti si Mampot manan aje may isang nga bakit nga manok ay nakit kaslamanan na bagyo iti signal number 6. Mayat iti kaan ni Mr. Ricky dita habang ang video mat isuna. Ay kat idinalpasan iti pinanganan kat madida nga makataderan. Tapos baga na pay ni Miss Emmeline, i-video ka na isuna, baka ka no makita isuna ni nanay na. Tapos tata, idintad na regalo ni Mr. Ricky, kat naras-daras ng mga linukatan ni Madam nga Jodeline Dilarna. Katata kamay ti isam na orila pagbitak nga isam, kita ba? Katata dinilukatan na, dinakita na kat dress, kat brown nga sapatos. From Shoe Express, at kat agpaspasalamat kini Mr. Ricky, diba? Idi suman ang opay la dita ni Madam Jodeline, kat nakita ate nga may isang babae, kat may inggit, tawag ka no, regalo na, katata, birthday na pala ka no, may ko na, regalo ang kati Spanish bread, at mati paborito ko na kanya na. O diba? Sa simpleng handaan, napunta sa kasiyahan. Basta importante, kasama mo mga barkada. Aji lang mga kakabsat, thank you very much for watching here at Gerald TV.